Pekwajala edisible Pekwajala kamini kaisa drain snamani ba drain ni wall snamromani attui yorma bai lama kwagui thangka lama kwagma bai malkhung laisunani belai kheno jungjal birmano kwlugui tongkha Pekwajala kamini lukurok tamungke a drain ni wall bai thangma bai jotono lamani ha kwagui thangka amono dati dati kheno swnamui rwnani bagui haste hapang tei naikolui tongnai tuidul tongnai rokno kobokmung kamini lukurok amo hai wngtongkha chaya omo tomungno kaham khe naijakya ba watui ni tui yorui thangma baino ahaikhe kwagui tabuk jungjal birman thanglaisu khainani malkhung thangma yang tongmani mangpili nukjakha haikhe borok tam saka bongni khukti no khnai nailena naitungdi paithokjara choyakrei dongo tv taib sukutuk tongmani mo borok o jagao ha fill up khlaina ha noromno fill up khlaioi o sakano borok returning wall khlai thangka jar phole 2 din sikaiko asal kogi thangka na hakin ko kalai thangka মানে বরক দালাই খাইনো একদম হামিয়া খাইজা সামুং খাইমন হামিয়া 2 নাম্বার সামুং খাইও আর রিটার্নিং ওয়াল খাইমাবো ইয়াং লামানি ফাটারস খাইনা খাইও এবং লামানি মাঝে সেবো রিটার্নিং ওয়াল রিজে যাবো বাইকিং কুংনাইবা যেমন যে ও জায়গা হা বরক ফিলাপ খাইয়া ও সুংনি মতে যেই ক বিনি কতমানি বিনি ফাউন্ডেশন তংমন সুকজরা অরন সিমা কি লেভেল খাই ও হা লুই থাঙিছে आंखौ जागासो बरक अरन सिमिसे बरक गय थाङो माने वाल टी थाङो अरन तारा नन लामा तान बाय कोखा अमो तो बरक जेटा आनी मकल बाय थांबाय जे नुकमानि जे रिटार्निं वाल जे ख्लाइ थांमानि बरक तो तलाव कोनो राब दालाय रलिया राब दालाय अरयानि अनुसारे न माने अब हा सागाव से सलिं खाइ थाङो गाबा हा सागाव से रिटार्निं वाल ख्लाइ थाङो आवन बागिनो wal kakatana wal 2 din poran kogi thangka bo wal khlai kalang thang boro wal ruman hamya tana wal ruman hamya hingka tabo o lama ke beng thama lama palaimo o lama hangka ke sino Pekwajala tu Bichandrapara to yang samnogor to ayang Tagarjala Jompojala Gabordi haike thangmano lama o main route khlai kemona o main route lama hingka tabo je lama sa hamya ke tabo gai ro beng tilai tong hamo eko sengtabo ayang hasal tike go onyo lama tike guri thangma dongo sini main route to sengobo yang bichor ai samnogor thango Bichandrapara thango o lama sa hamya ke ba sengkari asa jabo klemia ebong amti shortcut lama kalaijana o main route lama layo bo hingka tap tam nai o lama bagi जों नायो जे ओ लामा दाति दाति के काहाम खै रनन नंथों जों हाबांनि थानि अबन कय एमएलए हंगा ताबो सत्र गुलागाटी एमएलए वीरेंद्र किशोर देव बर्मा न पारामु चिनो पारान मं के Pekwajala पंचायत खलाई Pekwajala पंचायत निनि मुंके आनी मं के मनोरंजन देव बर्मा धरेना जे जागा आगे आधा घंटा बाय सगयो ताबो आ जागा 1.5 घंटा नांगौ हंगे जों बेदलाय नसिनि आसा जाव खलायनानि लामा yang तिसराय रक थांगौ स्कुल थांगौ मो थांगौ आबो लामा हामियानि बागै थांहिम खलायमे yang तिसं यो नन परिबार बसे काइमे बसे परिबार काना सिनर 350 থেকে 400 परिबार दङ सिनि Pekwajala पाराव टोटाल परिबार तम सानामो सम हाइसे लामा हामियान आंबो जे न तो नौखा फाइ तो नौखा के गोबां नौखा अब जे बसामोन गा तो इको सालनै बासि कागे थांगा तांमानि फले सालनै से दंसो हाकेन से कागे थांगा आइको लामा तो आनि साचुंगिया जतनि बागनि बले लामा तो आबन बागनि मानायो जे ओ लामा करिबानि बरमुइसो अनेक फाइनानि आयं हासालति गुरि थाना नांका जे जागा आधा घन्टा नांथेने 2 घन्टा नां थांगा आम तो सिन बरक तो जत शर्टकाट तत से नाइबले गमस लामा बसे कय मास खाना जाव संपर वाल मालि 2 मास सिकायाखौ 2 मास का आसे बन्यौ था ना कोइ आसे बसे सालनै से दंसो हाकेन से अब नादि नर नुगानो तै अब तै सुदो पारान कसंमा बासे आसे बाय थांगराका हाके तैसा तै भाइगांगा त अब त तंगला खामो हाके बसे का 2 नम्बर खलाय रे कलां थांगा रनाय रनखा बेजिबिनि बरंनो रु अब दादि किसा सेंसन बाजेट खलाय रे अब न सुनायका काकन मुंका आन बु मुंका लाल बाहादुर देब्रमा आंका मोहनपुर पंचायत नि